Yan na. Nag-record pa. Pag pula ba record? Nakapula. 1, 2, 3. Yes! Uy! Yes! 1, 2. Doon ka lang. Just sit. 1, 2, 3. Football naman. Tagalin mo yung unan. Oh, yung catch, kaya ko mag-play ko, 1, 2. 1, 2. Ano yun? Sige na. Oh, yan, oh. Oh, sige na, ikaw rin, oh. Yan, taas rin papa, sige, doon ka na. Nangyari dyan. Sige na, doon ka na, please. 1, 2, 3. Uy! Bakit ba? Bakit? Bakit kaya? Bakit? Ayoko, ikaw rin, ubad ka rin, kita mo. Bilis. Okay, 1. Dadikit ka ng konti para maka... 1, 2, 3. Yes! Tagalin mo yung unan. Baka madapa. Bilis na. Matthew. Come on. 1, 2, 3. Uy! Yes! Ikaw. 1, 2, 3. Uy! Uy! 1, 2, 3. Uy! Yay! Very good! Yay! 1, 2, 3. 1, 2. Uy! Ano yan? Tapos na maglaro? Wala na. No more. Sige na. Tapos na. Sabi na yan.